Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita kembali bersilaturahmi, bertemu lagi, bertatap muka lagi. Ya, kita hari ini lanjutkan hafalan. Hafalan surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Anak-anak, hafalan surah Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Oke, Pak Fikri ulang lagi. Arti surah Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak dan jumlah ayatnya ada tiga. Ada tiga ayat ya. Oke, baik Ananda yang solih dan solihah, Pak Fikri bacakan ayat yang keduanya ya. Jadi perhatikan. Ayat yang kedua ini nak ya, ayat yang kedua tidak ada yang dibaca panjang atau dilamakan. Jadi cepat bacanya ya. Lihat nah, hitam semua ya. Tulisannya Pak Fikri tulis hitam semua ya. Yuk kita baca dulu yuk. Fasalli li maaf ya, lupa baca basmalah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Sekarang kita baca ya, kita hafalkan. Ayo diikuti nak di rumah ya. Kita hafalkan. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Ayo diulang. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Ya. Cepat ya bacanya ya, tidak ada yang lama, tidak ada yang panjang. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Diulang lagi. Fasalli li rabbika. Ayo di rumah dibaca. Semangat, semangat. Fasalli li rabbika. 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 Ayo diulang lagi. Fasalli li rabbika. 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 Oke ya. Sekarang selanjutnya sambungannya wanhar, wanhar, wanhar. Ya, diikuti. Wanhar, wanhar, wanhar. Ya, pendek ya. Wanhar, 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 wanhar. Oke. Sekarang kita sambungkan, nak. Sambungkan. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Diulang lagi. Fasalli li rabbika wanhar. 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 Oke. Shadaqallahul azim. Ya, silakan dihafalkan anak-anak. Kalau sudah hafal ya, nanti hafalannya dikirimkan ke Pak Fikri ya, via WA aja. Oke, baik itu saja dari Pak Fikri. Pak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.